Yan, good morning po mga kasipat. Umagang kay ganda. Yan, Harrods time. Yan, shoutout po kay Mama Michelle Kalapang from Alcobar. Yan, shoutout po kay Sir Andy Malyari from Candaba, Pampanga. Shoutout kay Riden Alaro. Shoutout. Yan, Harrods time tayo. Yan ah. Pakita ko yung mga maganda. Yan ah. Isa. Ito pangalawa, Lakos. Yan ah. Ipita natin, isa-isay natin. Ito. Nike. Yan, isa-isay natin yung maganda dito. Ito, MK. Ito pala, MK oh. Yan oh. Michael Kors. Yan oh, Michael Kors siya, mga kasipat. Ito pa, isa pa oh. Ganda pa rin ito. Itong hanggang ito. Hanggang oh. Yan ah. جيب 5 30 40 جيب 40 30 يلا شيء. Yan na, nakuha na yung presyo. Nagkasundo. Nagkasundo sila, nagkasundo. Maganda pa rin to. Ayan o. Ito. Adidas naman, Adidas. Ang ganda rin ito. Medyo may issue lang siya na konti dito. আপনার দেশের আম্বেদকর বেশি না ইতিয়া মামা কাকন থাকে নামনে কাস্টমার কাস্টমারের দূরম ধরে হবে কাস্টমারের দূরম ধরে ধরে আমরা নিয়ে বলতে কাম মুয়া من বাল ইজাডা ইসা দুই করার লাগে সত্যি কি ওয়েব সম্পু আয়া Mahirap makakuha ng ano ngayon eh. Ang 10 real ngayon, basta gantong umaga. Ayan. Ayan o, tikit o. Di ba? Pambata. Tikit. Kompleto yan sila. Ayan o. Ang ganda ng mga pambata nila o. Ito, ang liit o. Adidas din o. Ang liit. Ayun o, kid o. Yan, yung mga pambata, meron sila dito, ang dami. Ito, makakita naman tayo dito ng MK. MK ba to? Ang formal. Wala. Ano to? Duplicate. Yan, tingin-tingin lang tayo. Pag may masipa tayo maganda, tsaka natin kukunin. Yan, ang ganda ng ano, Skechers oh. Yan oh, galing ng kulay niya oh. Yan, Skechers siya. Ayan, nakabayan. Ayan, nakakita ng on cloud. Yan, dami kasi sapatos. Talaga mananawa kayo sa sapatos ngayong araw. Yan o. Pansinin nyo, kukunti ang tao, di ba? Kasi nga medyo mataas ang presyuhan eh. Doon na lang nakakalungkot eh. Pag yung mataas ang presyo masyado, ubos ang budget mo dyan. Ayan. Okay po mga sipa, tabang po sa next video natin. Thank you for watching. Bye bye.